नमस्कार दर्शक बंधु मु अमन बेहेरा आज आउ एक स्वतंत्र वीडियो रे आपण मानक स्वागत। तो ये वीडियोटी आपण मानक पई गोटे बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण वीडियो। तो कहीं भी अधारू जीवेनी कि स्किप करेनि। तो पूरा शेष जाए देखंतु, ध्यान सह देखंतु कहीं ना ये वीडियो रे आपण माने गोटे बहुत बड़ विराट सफलता पाइबा को जाउछंती। आ विराट सफलता पाइबा को हेले आपण को 6 मास की वर्षे कि किसी दिन पर आपण को समाज रु साधारण जीवन रु दूरे जीवा को हबो, साधारण जीवन रु हजि जीवा को हबो किसी दिन पर। तो जदि आपण एई भली गोटे विराट सफलता पाइबा पई चाहुचंती ताले ध्यान सह कथा सुनंतु, माइंडफुली सुनंतु आ अत्यंत गुरुत्वपूर्ण सह एक कहानी को सुनंतु। तो एटा मु मो जीवन में भी देखिकी आसीची कि जदि आपण आपन जीवन रे सफलता पाइबा पई चाहुचंती ताले कथाटी मानिबा पई निहाती जरूरी। तो एठी जदि आपण सफलता पाइबा पई चाहिबे एटा तो बहुत सहज बाट, किंतु आपण को कठिन परिश्रम करबा को पड़िबो, कठिन कर्म करबा को पड़िबो। तो ता पूर्व आपण मानक गोटे कहानी रे कहूची। तो कहानी रो आपण माने बुझी जिवे कि प्रकृत रे एठी सफलता पाइबा हेले आपण को कौन करबा को हबो। तो जने कृषक थिले कौन से गाँव रो। तो सी प्रत्येक दिन जाती बिल को एमती काम करने चाष समय रे। तो फेरिला बेले से 4टा बेले संध्या बेले जते फेरती सी काम सारिकी बिलरू, तो सी आसला बेले किछि कंकड़ा नहीं कि आसंती। कंकड़ा माने से 2 किलो 3 किलो 5 किलो एमती कंकड़ा साथी नहीं कि आसंती। तो दिने एमती से आश्चर्य हेले कि तांको घर परिवार लोक कि से जाउछंती जो काम करिया पई, तो से एते हेवी अमाउंट रो माने कंकड़ा केमती धरि काउछंती। तो गोटे 2टा कि 3टा 4टा एमती धरिबा कष्टकर होई पड़े, किंतु से 2 किलो 3 किलो एमती धरंती केमिति। तो कृषक जनक हसिकी एठी बुझेइछंती कि 2टा कि गोटे कि 2टा एमती धरिबा कष्टकर, तो तापरे धरिबाटा सहज। हेले काहींकी केमिति एटा सहज। तो एठी जदि आपण सफलता पाइबा को चाहुचंती देखिए आपण को बहुत सारा लोक घेरी जिवे आपण को तळ को टाणिया पई। ठीक कंकड़ाटा एमती कि गोटे 2टा से जो जाली रे रही गले कौन से बाहर जावाई सब निजे निजे चेष्टा करेंगे, किंतु गोटे 2टा 3टा 4टा एमती जिते तांकर संख्या बढ़ी जीव तो से कौन करती ना निज निज भितर गोटे प्रतियोगितामूलक भाव में बाहर चेष्टा करती, किंतु से बाहरी पारती कहीं निज निज भितर टणा उटाना लगी जाती कि जड़े जदि बाहर की जाऊँगी तो ता पछर आउ जड़े कंकड़ा टाणुची कि तल को खसई पकाऊ। तो एमती से टणा उटरा होने खेली खेल बाहरी पारती कि से जानी ना कि जड़े बाहरी गले आउ जन को बाहर सहज हम। से बुझती कि एटा एत सहज उपाय बोली से देखुं कि सी जाऊँगी आम जावाक दबानी। तो जीवन में सफलता ठीक केमिति कि जदि आम सफलता पाइबा को चाहूँगी तो ये कथाटा आम केबे कोठी प्रकाश करवानी कि आम ये जिनस करने को जाऊँ कि आम ये जिनस पाऊँ। तो देखिए ए समाज किसी नकारात्मक शक्ति से आपण पछरे लगी कि आपण केमिति डेवलप न करंतु कि आपण केमिति सक्सेस न पांतु। तो ए समाज रे ठीक एमती कंकड़ा परिका। तो एठिकार लोक मैंने केबे चाहिबेनी कि तुमे केबे आगु को बढ़, कि तुमे केबे आगु को डेवलप कर। कि आजिका समाज रो एभली किछि लोक अछंती ए वीडियो माने अधारू छाड़ी पळेबे कि 85% ए वीडियो रु अधारू छाड़ी पळेबे। तो आउ किछि लोक थिबे देखियो अधारू टिके अधिका समय देखिकी पुणी किछि पुणी 10% बाहर की पळेबे। तो ठीक केते लोक पळेले जदि 100 लोक देखुथिबे वीडियो को तो अधारू पळेई जाइथिबे देखियो
85% ମାନେ 85 ଲୋକ ୟା ଭିତରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିବେ। ତ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କ'ଣ ହବ ନା ଆଉ 10 ଲୋକ ବାହାରିଯିବେ, ମାନେ 95 ଲୋକ ଏଠୁ ବାହାରି ଗଲେ। ତ ଲାଷ୍ଟରେ ଥିବେ ମାତ୍ର ଆଉ 5 ଜଣ। ତ ସେଇ 5 ଜଣ 95 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ କରିବେ। ମାନେ ଠିକ୍ ସକ୍ସେସଟା ଏମିତି, ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ 100 ଜଣ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବେ, ତା ଭିତରୁ ଏଇ କିଛି ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ବାହାରି ଯିବେ, ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ମାନେ ଏମିତି 4-5 ଜଣ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଥିବେ। ଶେଷରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଲା ପରେ ସେଇ 4-5 ଜଣ ଅନ୍ୟ 96 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ କରିବେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ସଫଳତା ପାଇବାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ତ 3ଟା କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ମାନେ ମନେ ରଖିନାହ କିମ୍ବା ମନେ ରଖିପାରିବନି, ତ ଦୟାକରି ପେନ୍ ଆଉ ପେପର ଆଣିକି ବସିକି ଲେଖ ୟାକୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ଏବେ ଯାଅ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର ଆଣ, ବସିକି ତାକୁ ନୋଟ୍ କରିବ। ତ ଏ ଜିନିଷ ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି କି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସହଜ ଉପାୟ। କି ପ୍ରଥମ କଥା କି ଆପଣ 6 ମାସ ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ 6 ମାସ ପାଇଁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହଜିଯିବାକୁ ହେବ। ତ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ସେଇଟା ଯଦି ନିଜ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହେବ, ପ୍ରଥମେ 3 ମାସ ହଜିଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହଜିଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ କି କେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସଫଳତାର ସହ ଏ ସମାଜ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି କହିଲି କି କଙ୍କଡ଼ା ମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଯେମିତି ଜଣେ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ଆଉ ଜଣକୁ ତାକୁ ତଳୁ ଟାଣିବେ। ତ କଥାଟା ଏହା କି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ କଥାଟା ଯଦି ଆପଣ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ ହେଇଗଲା କି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସେଇଠି ଟାଣିକି ଧରିବେ କି କେମିତି ତୁମେ ସକ୍ସେସ୍ ନ ହୁଅ, କି ସେମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେନି, ତାହା ସହ ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ତୁମକୁ ସକ୍ସେସ୍ ନ ହେବା ପାଇଁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ନା ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ। ତୁମେ ନିଜେ ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ମୁଁ କେମିତି ସକ୍ସେସ୍ଟାକୁ ଅତି ସହଜରେ ପାଇବି। ଆଜ୍ଞା, ସଫଳତା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସଫଳତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ କେମିତି ସହଜ ଉପାୟ କରିବେ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କି କେମିତି ମୁଁ ପାଇବି, ତା ପାଇଁ ଆଉ କେତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଆପଣ କେମିତି ସଫଳତା ପାଉଛନ୍ତି। ସଫଳତା ପାଇଲା ପରେ କେମିତିକା ଆପଣଙ୍କ ସମାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳି କିଛି ମୋଟିଭେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତିଆରି କରୁଛୁ। ତ ଦୟାକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତିକା ଲାଗିଲା। କି କେବଳ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ନୁହେଁ, ଆମର ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାରେ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମ ସହ ଏବେ ନୂଆ କରିକି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଫେସବୁକ୍ରେ ଫଲୋ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାରେ ଫଲୋ ବି କରନ୍ତୁ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନୂଆ କରିବାର ଅଛି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି, ତ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନେଇକି ଆସିବୁ।